salburum burum no kerengsa jaka buthar jakmani eba ke rep khaijakmani patimo abo haike no thanai 17 jun dolai hangkonni longtrai shikari parani bukhukje kobita tipurano samung sitra khlaiye buthar klangmani patimo krak salo bukhukje kobita tipurani nukungo thangi naikya em onmes deborma tei YTF ni secretary Kishan deborma tei tipramo thani adungsong thangi naikya nine edi chini koktomani mangklibo biri report chini koktoma Playbathar Jagmani, Borong Nogo जों जोंनि एडिसिनि पक्ष থেকে টিম ফাই जों नायफैगोन आरो जोंनि स्थानीय लिडार दङ চেয়ারম্যান दङ ভাইস চেয়ারম্যান दङ খুব দুঃখজনক এবং বুমা অরনান গানা বসাজাক আপনা आं साका बिन बसायनि बुं कुसुम त्रिपुरा बुमा थैमानि बागै कुसुम त्रिपुरा आरो साबदनि सामुंगो थांजागायसे बयथ' मालाय मानलि आइपान बिन बिहि गरो दङ बिन बसाजोंनो थैनाय पबिता त्रिपुरा এবং ইনভেস্টিগেশন চলি দङ आं एसडीपीओ बाय कक सालायका थाना नसि बायबो साहरका ইনভেস্টিগেশন প্রসেসनो दङ ताबु आगुबै दङ এবং तेबो যারা যুক্ত বরংনি বুমুং তেরক ফাই दङ हायते এবং কেমনে আকার জাগ লাগাইছে আই পার্সোনালি আই রিকোয়েস্টেড কারণ মো হাইওয়ে ও প্রায় সময়नो जों नुगो ट्राक ड्राइवर बथागै चिनि बुरै चाराय रक बाय नाना हक कारबार खायो हाइ बुमुं रुबै इनभेस्टिगेशन सगमाइसि बाय ट्राक ड्राइवर नो जदि दिप्राजो दङ रेट खै बथार हगाय ट्राक बन्द खाइदि ट्राक बन्द खाइदान कक गाय बा एडिकुएट सिकिउरिटी दिदि हा ट्राक ड्राइवर की फातारनि पान्जाब हरियाणानि फाइने रक porque oro rate khainan bagi da phai sabo daiya bon bagi aise security পর্যাপ্ত ভাবে মার নাই সেকেন্ডলি অরনি কামিনী বড় যদি অঘটনা দায়ীকে অমনব ইয়াকার জাংনানি কগিয়াং সাকা পুলিশ নাই আই পার্সোনালি হ্যাভ স্পোকেন এন্ড ডেফিনেটলি এসডিপিও সিআই বড় গো ইউটিউব নাই খানি মো ইন্টারভিউ নুক নাই হোয়াট আই ডিড টেল देम এন্ড তাড়াতাড়ি মো ইনভেস্টিগেশন ক্লাই কালপ্রিট রংনো রমনান বাগি সাজা খাই স্যার তিনি আর 17 তারিখ ঠিমানি পরেব তিনি সুক জরতে বংনি পোস্টমর্টম নি কোন রিপোর্ট মায়াকো দা পোস্টমর্টম রিপোর্ট বাগি বাং संका व्हाई तामो कारण पोस्टमर्टम नि रिपोर्ट के आसक दिनना नां बाहिचे बरक साउ तिनि माननाय दे विल गेट टुडे आं साकारि तिनि संका तिनि माननाय मिया संकै मिया मान खामुंगामो ताम कक बाहिचे सीरियस मैटर पोस्टमर्टम रिपोर्ट गरिफानो और যথেষ্ট মকল বাই নুগি বরক যে কক সামানি অনুযায়ী আর ক্লাই দङ অম তো রেট নং নাই এবং মার্ডার খ্লাইজা কাবো নাই গদনা আর কবাই নি সাবলে বুমা হাই অমন বাগি কি পুলিশ পোস্টমর্টম রিপোর্ট নাসিং দङ নাই হাইতেবা आं सागा बरक নাই डोंट वेट फॉर एनीथिंग पोस्टमर्टम रिपोर्ट करियो से ये ख्लाइमानो इन्वेस्टिगेशन ख्लाइमानो तां माय आंनाय और बायते माननाय अमन बागि जों सागा जों दङनर बाय टाकी दिदि जे कालप्रिट बमान जां कर बिन बसा दङ माहिनते खरकजानि बसा दङ हाइवे गोबां मा बरक दङ একটা কেস যদি সাকসেসফুলি जों সাজারি মানखाय যারা রেপ ख्लायनाय हाइख्लाय नायजमुइ दंनाय बरक एलार्ट थानाय अमन साजे थैमानि नोंआबो साबनि याकनि सं बा गारि जे सिनि मत लामा गाना अब कि ड्राइवर ने संग ना कामी आमजाय रक ना निदे सं ड्राइवर दं थतंग गया lang ड्राइवर हिंगा एसे थांबाय काय साकायनि लाय नखामो मोजां आनि नायखनो रनि बारो खुबताय दं मानेबो आनि कयनो नुखुनि दङ आसे गारि रगलाय बाथाजों नुया बेले हि साबेले आं तो नुयाबा आंलाय तो लाम गाजा लानिखौ अर खुबतांनि थांजा आखे कायसालाय कायसा नखामो गारि बाथाजों हाय नों गारि गरजा मानो बारेखे बरतो नय ड्राइवर जमाया साइके दं जाना ओंखाय निनि साजों बुमु पपिता बयस बसर 14 বছর সাবলে নিন বয়স বসংখা নিনি 12 নিন বিবিদে 14 4 মাসে 14 বছর তাই তো